वंदे गुरुपददंतं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबित भुजौ कनकापदातौ संगीतनैकपितरौ कमलायुतक्षु विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आदौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुर् नाभिस्तथा पञ्चमयेव षष्ठ भोजान्तरं दुर्जुगलं तथान्यं कण्ठस्थु राजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्वीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं जं प्रव्रजन्तमनुपे तमुपेतकृत्यं तहि पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्शतामितमुन्न संसारिणां करुणया अपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्तिस्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलारे निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्त निबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनु तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगतवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गोसाई करो चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश विष्ट पूरण। छय गोसाई प्रभु कर मोरे दया चरणी शरण नीला देह पद छय सब सुधा वैष्णवेर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे देह श्रीचरण। सब सुधा वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके আমার हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहाओ बानी कि कही भालो बंद किछुई न जानी। निताई गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
माद्रसुधामेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्रीगुरु पाद पद्मे संकादित भूलुंडित दंडवत प्रणिपात अर्पणांतर समुपस्थित सभाए समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडली चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन और मेरे स्वामी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन द्वार को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री विषभानु की लाडली मेरी अमोरिया सोमदार न को छोड़ के राधे आयो तेरे द्वार श्री विषभानु की लाडली मेरे आरनिया जैसी विषभानु की लाडली सब पूर्णिया श्री सभानु लाडली सबको राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे हृदय गौर हरि भक्तवत्सल भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय परम लीला पुरुषोत्तमोत्तम सचित आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालीर साक्षात वाग्मी प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराज पंच दिवसीय कथामृत यज्ञ कल सायंकाल कहते हमरा बालकृष्ण लालीर आविर्भाव सम्बन्धी मध्य हमरा बाल्यलीला থেকে रासलीला पर्यन्त गमन करार इच्छा আছে बाकी ठाकुरजीर इच्छा कल सायंकालीन कथाते हमरा कृष्ण जन्मोत्सव धूमधामेर सहित सबाई मिले যতটা সম্ভব হয় কাল আনন্দ হয়েছিল না সবাই মিলে আস্বাদন করেছিলাম কংসের হাত থেকে যখন যোগমায়া চলে গেল কংস অত্যন্ত ভয়ভীত হল এবং যোগমায়ার কথা শুনি মনে মনে চিন্তা করলো যে আমার শত্রুর বিনাশ কি করে হবে যিনি ভগবান যার জগতে কোনো শত্রু নেই তাকে শত্রু বলে মেনে বসে আছে যার জগতে কোনো শত্রু নেই যিনি অদোষতরসী কখনো দোষ দেখেন না যিনি হতারি গতিদায়ক হত অরি গতিদায়ক শত্রুকে মেরেও যিনি সৎগতি প্রদান করে দেন তাকে কংস শত্রু বলে মেনে বসে আছে আজ কংস নিজের পাত্র মিত্র মন্ত্রী সবাইকে নিয়ে রাত্রিকালে বিচার বিমর্শ করছে কি করে আমার শত্রুর বিনাশ করা যায় কংসের কতজন অনুচর ছিল যেটা মন্ত্রিমণ্ডল বলে মোট 7 জনের ছিল কংস নিজে মন্ত্রী এবং চানুর মুষ্টি কূট সাল তোষাল
এই 9 জন ছিল। এই 9 জন মিলে যা যা অত্যাচার করার ব্যবস্থা তৈরি করে সবার উপরে ওই প্রকার করে, সবার উপরে। কংস বলছে আমার শত্রুত্ব বিনাশ হলো না। চানুর বলছে মহারাজ চিন্তা করেন না, আপনি চিন্তা করেন না, আমরা প্রতি ঘরে ঘরে যাব, যত শিশু জন্ম নিয়েছে সবাইকে বধ করে দেব। মন্ত্রী বলছে তোমাদের ঘরে গৃহে প্রবেশ করতে দেবে কে? কেউ তো প্রবেশ করতে দেবে না। মুষ্টিক বলছে মহারাজ আরেক কাজ করলে তো হয়। এ বিষ্ণু ভগবান থাকে কোথায় জানো? গোমাতার শরীরে, ব্রাহ্মণের শরীরে, সন্ত মহাত্মা ঋষি মুনিগণের শরীরে যজ্ঞেতে থাকে। তার ভক্তগণ পূজা করে, এই বিগ্রহতে মূর্তিতে থাকে, ভোগ লাগায়, তা খেয়ে বিষ্ণু ভগবান বেঁচে থাকে। যদি গো ব্রাহ্মণকে নাশ করা যায়, ঋষিমুনিকে মেরে ফেলা যায়, যজ্ঞ ধ্বংস করা যায়, মন্দির ভেঙে দেওয়া যায়, তো ভোগ লাগাতে পারবে না বিষ্ণু ভগবান, খেতে পাবে না, না খেতে পেয়ে তো আপনি মরে যাবে না। কেমন সুন্দর বুদ্ধি, চিন্তা করো। কংস বলে ঠিক, অসুরের বুদ্ধি তো অসুরের মতোই হয়, বিলকুল ঠিক। পরদিন প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ হয়ে গেল অত্যাচার। কিন্তু কোথায় জন্ম নিয়েছে তা তো মা বলে যায় না, এই জন্য জানে না। কংস মনে মনে ভাবছে এরা তো মূর্তি ভাঙবে, মন্দির ভাঙবে, সাধু সন্ত ঋষিমুনিকে মেরে ফেলবে, কিন্তু যে জন্ম নিয়েছে তার মৃত্যু কি করে হবে? ওটা তো মরছে না। এই চিন্তা করে বিচার বিমর্শ করছে। এদিকে নন্দ উৎসব চলছে, নন্দমহলে ঘনঘোর আনন্দ চলছে। ব্রজবাসীগণ সবাই মিলে নৃত্য করছে, আসছে আর বাল গোপালকে ধান্য দুর্বা অক্ষদাদি দিয়ে আশীর্বাদ করছে। কি বলছে জানো? যোগে যোগে জিও রে লালা যশোদা দুলা, যোগে যোগে জিও রে লালা যশোদা দুলা, হো হো যোগে যোগে জিও রে লালা যশোদা দুলা, হা যোগে যোগে জিও রে লালা যশোদা দুলা। জিও চিরকাল মোদের পাল চিরকাল, চিরকাল আমার কাল চিরকাল, জিও চিরকাল মোদের পাল চিরকাল, জিও চিরকাল মোর পাল চিরকাল। যুগে যুগে জিও রে লালা যশোদা দুলা, আমার যুগ যুগ জিও রে লালা যশোদা দুলা, হ্যাঁ যুগে যুগে জিও রে লালা যশোদা দুলা। আজ যুগ যুগ জিও রে লালা যশোদা দুলা। अरे नंद के लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग बेঁচে থাকো আর আমাদের পালন করো। চিরম পাহিতি বালক আশীর্বাদ দিচ্ছে আর আশীর্বাদ নিচ্ছে। বড় সুন্দর ভাবে পালনাতে শুইয়ে দিয়ে দুলাচ্ছে। নন্দ বাবা বললেন, হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা আমার গোপালকে নিয়ে আনন্দ করো, উৎসব করো। মথুরায় কংসকে কর দেওয়ার সময় হয়ে গেছে, আমাকে কর দিতে যেতে হবে। দই দুগ্ধ ঘৃত নবনীত আদি সুন্দর করে ভারে ভারে সাজিয়ে নিয়ে কর দেওয়ার জন্য চলে গেল। এদিকে কংস কি করেছে? কংস পুতনাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বকাসুরের ভগিনী পুতনা।
পুতনা লোক বালাগ্রী রাক্ষসী রুধিরাসনা জিগাংসয়াপি হরয়ে স্তনম দত্ত্বাপসদ্গতি। পুতনা প্রতিদিন প্রাতকালে ছোট ছোট শিশুর গরম গরম রক্ত পান করে, নাস্তা সকালে সকালে। কংস মনে মনে ভেবেছে যখন ছোট ছোট শিশুকে মেরে খায়, একে পাঠিয়ে দিলে যত শিশু হয় সব খেয়ে ফেলবে, তার মধ্যে তো একটা তো হবে। পুতনাকে বলছে যে পুতনা, আমার একটি বহুত বড় শত্রু আছে, তার তো মৃত্যু হলো না, কি করা যায়? পুতনা বলে, মহারাজ আপনার শত্রু কে? সে একটা ছোট্ট শিশু। পুতনা খিলখিল করে হাসছে। ছোট শিশু কতদিনের? বলে বেশি না, 6 দিনের হয়েছে মাত্র। 6 দিনের শিশু, তাও তোমার শত্রু? এটা একটা কথা হলো না। বলে না, 6 দিনের শিশু আমার প্রাণ নাশ করিবে, আকাশবাণী বলেছে। বলে ঠিক আছে, ব্রজমণ্ডলে যত শিশু জন্ম নিয়েছে না, আমি যাব আর সকালে সকালে নাস্তা করে চলে আসবো, মানে জল খাওয়ার করে চলে আসবো, চিন্তা করেন না, এই যাবো আর এই আসবো। পুতনা আকাশ মার্গে উড়ে উড়ে চলে গেল। পৌঁছে গেল কোথায় না, গোকুলে। আকাশ মার্গ থেকে দেখে তো এখানে ধুমধামে আনন্দ চলছে, একটি ছোট্ট শিশুকে পালনাতে করে ঝোলাচ্ছে। মনে মনে ভাবলো এখান থেকেই আরম্ভ করে। দেখতে খুব সুন্দর বড় উৎসব করছে, অনুষ্ঠান করছে, এখান থেকে আরম্ভ করে। কিন্তু এত লোকজন ভেতরে যাবো কি করে? আকাশ মার্গেই পুতনা নিজের রূপকে পরিবর্তন করলো, সুন্দরী এক গোপীর রূপ ধারণ করলো। ব্রজমণ্ডলে এখনো নিয়ম আছে, ব্রজমাইরা, ব্রজবধূগণ, ব্রজ সবাই এতটা করে ঘোমটা দেয় এখনো। গ্রামে গঞ্জে কিছুটা ঘোমটা মাথায় থাকে, শহরে তো নাই, সব উঠে চলে গেছে, শহরে থাকে না। গ্রামে গঞ্জে কিছুটা আছে দেখা যায়, কিন্তু ব্রজে এতটা করে ঘোমটা দেয়। এই সুযোগ মিলে গেছে পুতনা। পুতনা সুন্দরী গোপীর রূপ ধারণ করে এতটা ঘোমটা দিয়ে যেমনই দরজার কাছে পৌঁছেছে, দ্বারপালগণ মনে মনে ভাবছে এত সুন্দরী গোপী নিশ্চয়ই যশোমতী মায়ের বাল্যকালের কোনো সহেলি হবে, রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। বলে কি করে চলে গেল? না তুমি শত্রু ভাবে যাও, মিত্র ভাবে যাও, বন্ধু ভাবে যাও, হিংসা করে যাও, ভয়ে পড়ে যাও, যদি গোবিন্দের কাছে যে যাবে তার সব বাধা কাটিয়ে রাস্তা আপনা আপনি সাফ হয়ে যাবে, কোনো বাধা আটকাতে পারে না। তাই আজ পুতনার রাস্তাটাও সাফ হয়ে গেল, কেউ বাধা দেয় না। সোজা পৌঁছে গেল অন্তঃপুরে, যেখানে বালগোপালকে ঝুলাচ্ছে। যশোমতী মা বালগোপালকে পালনাতে করে ঝুলাচ্ছে বড় সুন্দর ভাবে। তার সঙ্গে অন্যান্য যত ব্রজগোপীগণ সবাই মিলে বড় সুন্দরভাবে গান করছে।